वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। आज हम आपसे सुल्तान महमूद गजनवी, राजा जयपाल और फिरका करामता की मुख्तसर तारीख बयान करेंगे। 930 ईस्वी में अबू ताहिर नामी एक शख्स ने खाना काबा पर हमला करके उसे मस्मार कर दिया और हजरे अस्वद तोड़ दिया। जन्नती पत्थर को बहरीन भेज दिया गया, जहां 20 साल तक वहीं रहा। अबू ताहिर सुलेमान दर हकीकत हमदान करमत का पैरोकार था, जिसने करामतिया फ़िरके की बुनियाद रखी थी। इस फ़िरके ने जल्द ही मशरकी अरब के इलाके अपने कब्ज़े में कर लिए और अब्बासी खलीफा से इनकी जंग अक्सर होती रहती थी। जब सरजमीन अरब इन पर तंग थी तो उन्होंने मुल्तान और उच शरीफ को अपना मरकज़ बना लिया। इधर हिंदुस्तान में इसी दौरान शाही सल्तनत की बुनियाद रखी गई, जो पंजाब और पेशावर से आगे काबुल की सरहदों को छूने लगी। यहाँ के राजा जयपाल ने सल्तनत वसी करने की खातिर इन्हीं मुल्तान के करामतियों और कनूज के राजा से मिलकर गजनी की छोटी सी सल्तनत पर 1 लाख से 1.5 लाख फौज लेकर हमला कर दिया। गजनी का हुक्मरान सप्तगैन था। अब अपनी 15,000 फौज लेकर निकला, मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि बर्फ का तूफान आया और जंग से पहले ही बहुत से हिंदुस्तानी सिपाही इन्हीं पहाड़ी दर्रों में अकड़कर मर गए। यही वजह है कि इसी पहाड़ी सिलसिले को अभी भी हिंदू कुश कहा जाता है, यानी हिंदुओं को मारने वाला। इसके बाद भी राजा जयपाल ने कई बार गजनी पर हमला किया, मगर हर बार शिकस्त खानी पड़ी और गिरफ्तार भी हुआ। मगर खराज या टैक्स का वादा करके छूट आया, लेकिन हर बार वापस आकर मुकर जाता। पय दर पय शिकस्तों के बाद जयपाल ने खुदकुशी कर ली और इसके बेटा राजा आनंदपाल तख्त पे बैठा, मगर तब तक उनकी सल्तनत के कई हिस्सों पर अब सप्तगैन कब्जा कर चुका था। सप्तगैन की वफात के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी तख्त नशी हुआ तो आनंदपाल ने खराज या टैक्स देने से इनकार कर दिया और गजनी के नुमाइंदों के सर कलम करके सुल्तान को भिजवा दिए। जो इलाका जयपाल शिकस्त की वजह से मुआहदे में सप्तगैन से हार चुका था, उस पर भी आनंदपाल ने अपना हक जता लिया। आनंदपाल के इस अमल का मतलब था सुल्तान महमूद गजनवी को खुलेआम जंग की दावत देना। नकारा जंग बच चुका था, पर सुल्तान महमूद गजनवी अपनी फौज लेकर निकला और हमले शुरू कर दिए। इन हमलों के 2 मकसद से अपने इलाकों की वापसी और फिरका करामतियों की साजिश का खात्मा। सुल्तान के इब्तदाई हमले और अपने वालिद के फतह करदे इलाकों की वापसी के लिए थे। जिस दौरान सुल्तान की सल्तनत लाहौर तक फैल गई, ये वही दौर था जब लाहौर मुसलमानों की निगाह में आया। इसके बाद सुल्तान ने अपनी फौज मगरबी अफगानिस्तान और बल्ख व समरकंद फतह करने की तरफ कर ली। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ कि सुल्तान फिर चंद सालों बाद हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ। अरब के जनूबी हिंद की रियासतों से बहुत पुराने तजारती ताल्लुकात थे, हत्ता के वहाँ के साहिलों पर कई अरब बस्तियाँ थीं। करामता के लोग न सिर्फ इन तजारती काफिलों को लूट रहे थे, बल्कि इस्लामी सल्तनतों में हर साजिश का साथ देते। अकायद का भी काफ़ी इख्तलाफ था। इस फिरके का कला कमा करने का टास्क खलीफा की जानब से सुल्तान महमूद गजनवी को सौंपा गया। खलीफा ने सुल्तान को यमनीनुल दौला का खिताब अता किया और एक जुब्बा भेजा। सुल्तान के हमलों की दूसरी सीरीज यही थी, मगर करामती अफवाज ने पसपा होकर जनूबी जानिब गुजरात में पनाह ली। वहाँ के राजा ने इन्हें सोमनाथ के कला में पनाह दी। सुल्तान ने सोमनाथ पर हमला किया और इसे फतह कर लिया।
مورخین کے نزدیک سلطان کے مخالفین کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سلطان اس حد تک ان کا پیچھا کرے گا۔ سومناتھ کے بت کو اس لیے توڑ دیا گیا کہ لوگوں کے غلط عقیدے کو ثابت کیا جائے کہ سومناتھ کو تباہ کرنے والا خود تباہ ہو جائے گا، مر جائے گا۔ سومناتھ کا بت مقناطیسی کشش اور دفع کی قوتوں سے ہوا میں معلق تھا، یعنی لٹکا ہوا تھا۔ منقول ہے کہ اس موقع پر ہندو راجاؤں اور پنڈتوں نے سلطان سے گزارش کی کہ سومناتھ کو نہ توڑا جائے اور اس کے بدلے ہم سے بھاری رقم لے لیں، مگر سلطان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور تاریخ ساز جملہ کہا، میں بت توڑنے والا ہوں، بت بیچنے والا نہیں، یعنی میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں۔ سلطان محمود غزنوی برِ صغیر کی سب سے متنازع شخصیت ہے۔ سلطان کے چاہنے والے سلطان کو بت شکن کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ سلطان لٹیرا تھا اور ہندوستان کی دولت لوٹنے آیا تھا۔ اس میں کسی مورخ کا اختلاف نہیں کہ حملوں کی پہل ہندو شاہی سلطنت نے کی، بعد میں وہی اپنے کیے گئے معاہدوں سے بھی مکرے۔ مال غنیمت کے علاوہ سرِ عام لوٹ مار کی دلیل کسی کتاب میں درج نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہنا کہ سلطان ہندوؤں کا دشمن تھا تو یہ سراً غلط ہے۔ ازمنہ وسطیٰ میں جس حکمران کی طاقت زیادہ ہوتی تھی وہ اپنی ہمسایہ سلطنتوں کے لیے خطرہ بن جاتا تھا۔ سلطان نے نہ صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ اپنی دیگر ہمسایہ مسلم سلطنتوں پر بھی حملے کیے۔ ہندوستان میں بھی سلطان کے حملوں کا مقصد اپنے علاقے چھیننا اور کرامتیوں کا خاتمہ تھا۔ ہندوستان کا تو دور دور تک ذکر نہیں۔ یہ کارڈ صرف خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہندوستان میں آج بھی کھیلا جاتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کا دشمن تھا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا کارڈ یہ کھیلا جاتا ہے کہ سلطان بت توڑنے آیا تھا۔ ماں سوائے سومناتھ کے مندر کے سلطان کے مندروں کو توڑنے کا ذکر کسی مستند تاریخی کتاب میں نہیں ملتا۔ سومناتھ کو توڑنے کا مقصد بھی پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی سلطان محمود غزنوی، راجہ جے پال اور فرقہ کرامتہ کی مختصر سی تاریخ، جو ہمیں مختلف ذرائع اور کتابوں سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔